हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। सकाळू आमर ठाकुर पूजा सरलानी। पूजा सरिकी खाई पी सारूँ। परोटा खाइली, परोटा चा मैंने काली रातिर परोटा थिला। परोटा चा खाइली। खाई पुओ भी आज भी स्कूल जाइनी। से तार गोड़ माने भल होइनी, एबे भी छोटे छोटे चलुची। देखो धन देखे देली केम चलचू। धन देखे देली देख खेलु गोड़ घोड़े देख के गोड़ धन नहीं चलनी। धन चल यार ना गुड मॉर्निंग देख से केम चल देख धन चली चलो देखिए वाशिंग मशीन लगा सफा कपड़ा सफा हो देखो वाशिंग मशीन लगी कपड़ा सफा अच्छे। आज हूँ शुक्रवार आइंती कौन आईस आईस आने कौन आन देख देखा माछ माछ आने कही तो सका बासन भी माजी देती पूरा क्लीन अच्छी। आठ भात पा बसई भात बस माने चाउल पड़नी पानी खाली फुटिले पानी चाउल पकेबा कहीं आईसटा हम आईस हम आगुरी आमको भातटा रेडी करा पड़ो कहीं भातटा आईस करेनि। भन मोर खेलुची आसलाम कथाबाटा मैंने देखु स्टिकर कहीं बाहर कर पापा आने गले हूँ काली संबर दशमी ताप बड़ा कुड़ा हम बोली पापा आनी हूँ कदली आ कौन नड़िया आपेल कमला ना कौन बेदना एथे कौन सब मिठा अच्छे लडू और मिठा एतिक जिनस आसीगला संबर दशमी दे रखीदे गोड़ फोड़ बाजि तू रखीदेनि बाबुलू सी धरिकी गोटे कौन भल लगे सी धरिकी बसचे। पापा संबर दशमी आनी दे गले आग एबे गले आलू पियाज आने माछ आने छुट्टी कटा धनर केमती कौन हेयर कट कटा हो देखिए ना कौन आज कौ स्टाइल काटो बढ़िया स्टाइल हीरो स्टाइल ना पूरा जीरो स्टाइल नंडा ही बोले आसनु हाँ नंडा आ कौन आ तू स्टाइल कट काटल बहुत जल्दी हूँ चुट्टी गुड़ा बढ़ी जाऊँ फेर सेलून वाला को जाऊँ कहीं बेकार पैसा खर्च करिया एकाथे नंडा तो करदे एकाथे जाए 6 मास पर फेर चुट्टी काटिया हाँ तब सब जड़ी भी तो भर्ती कर नहीं जानी फ्रिज रख देनी सांग मैंने देखिए मो पु केते काम हाँ आम भी रही टाटा कौन कह जल्दी कह रखीदे सांग देखिए गोड़ बाज गोड़ चकमा से पका नड़िया मिठा हाँ पूरा खेल चलती बापा भी कौन हाटू आणिकी गले कौन कौन आन देखा काकुड़ी बीन फुल कोबी बापरे एत सारा सब आन कौन एटा ग्रीन मटर भेंडी जन्ही बापरे आहरी बहुत सारा अच्छे बीट गाजर बीट गाजर धनिया पतर सब जड़ी भर्ती कर आलू पियाज देखो सा परिवा सब बीन छुई काकुड़ी हूँ कौन मटर छुई भेंडी धनिया पतर एत सारा परिवा सब हाट नहीं आसी जा माछ आने गोटे गोटे थर चली दौड़ी से सारा जिन हाट धरिकी आस
फाइनाली पापा पुणी आसीगले पुणी गोटे बंधाकोबीटे धरिक आसीगले मछली मछली ये हाँ टे बस पड़ टे पा पीओ 3 टाइम्स होगा ना कौन केते टाइम होगा गल गला आइल 3 टाइम्स होगा ये अदा रसुण सब काटी देचे मसला बाटिक रखीदे ये आलू भाजीदेली परिवा नहीं आसल कि सब विराट बड़ बंधाकोबी 40 टका फुलकोबी किलो किलो बोलो एत टका फुलकोबी खेल चलती से सब गुटाई देकी जीव मो घर झाड़ू कर मैंने आमर माछ आसी माछ को मुझे भल भाव में धोई नहीं हलदी गुंड लुण गोल रखी देखो केते बड़ बड़ पीस माछ आनी पूरा मोटा मोटा पीस मत बहुत बढ़िया लगे बड़ बड़ पीस माछ एबे आको हलदी लुण गोल माछ भाजी भी जाऊँगी पुओ ना पुओ जा चुट्टी काटिया को गलानी 12टा हलानी जाऊँ रोषे करे लेट है हौ देख सांग मैंने माछर हलदी लुण गोली देती गोटे भाड़ी माछ भी पकई सारे आती अच्छी दिथर हो अधिक तेल देती अधिक माछ मारदे जल्दी करदेव आलू भाजी रखीदे मसला भी रेडी अच्छी आईस फैस कले मैंने मोर हूँ हट मानने अदाटा पोछी आपको 10 ରୁ 15 थर ये पोछा हम बिना आईस 3-4 थर पोछा हुए पिज विज है आईस हेल्ले मैं 10-12 थर 15 थर मैंने मुझे पोछी तले पोछनी माछ पकई देती पुओ मो जा चुट्टी काटिया को सेलुन बस चुट्टी काटुची केमती कौन काटिला ता पापा वीडियो करते मुझे देखी माछ होगला भाजी लगे रेडी पड़गला देखते होगा सांग मैंने मो पु आसीगला कबाट बाड़ेला देखिए मो पु कहीं माँ ऊपर कहीं जाऊँ छात पर कहीं जाऊँ चल चली आइला ना हाँ चल सीना पाकटे कहीं नौ ऊपर आधार कबाट कहीं बाड़ौल हाँ आसु आसु से चुट्टी काटिक पड़ेगा मोर एपटे देख माछटा भाजी देचे माछ भाजला पिज टमाटो पकई देचे पिज अदा रसुण पेस्ट पकईदबा देख चुट्टी कहीं चॉकलेट आसला कहीं देह खराब कर चाहूँ कि चुट्टी कटा सरला आसिक दादू कर सारे दादू कर देखो कि ड्राए रोचे देखो ड्राए हेयर मन देखो खुशी देखो मुँह देखो कि होची देखो खुशी हो देखो ड्राए है कल खुशी हो देखो देखो से कमी हो देखो 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 मुंड सीधा करी सब सीधा करी देखो 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 से बता से जो सेलून वाला करते हेयर कट वाला ये देखो मामा कर देखो 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 हेयर ड्रायर देखो देखो बर्तमान कि हेयर ड्रायर होते देखो देखो कुटुल बर्तमान हेयर ड्रायर होते देखो आप देखो ये सीनटा देखो सांग मैंने एबे देखंतु मोर माछ तरकारी पूरा रेडी हो जाए केते सुंदर देखा देखो माछ तरकारी
ମାଛ ଆଳୁ ଝୋଳ। ଆଜି ପୁରା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିବ। ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆହୁରି ବି ସକାଳେ ଖାଇବା, ରାତିରେ ଖାଇବା। ଆହୁରି ମାଛ ବଳିବ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ମାଛ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ରଖିଦେଇଛି, ଟିକେ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏବେ ଯାଉଛି ସବୁ କାଢ଼ିକି ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ଦେବି, ତାପରେ ଖାଇବି। ଖାଇସାରିକି ପୋଛିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାଲିଆ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ପୋଛିଦେଲି, କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ସବୁ ମାଜି ଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ସବୁ ମଜାମଜି କରିଦେଇଛି, ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ବାଢ଼ିବି, ଆଉ ଖାଇବା ସେଠି ରଖିଦେଇଛି। ଯାଉଛି ତାର ସାଲାଡ଼ ବନେଇବି, ନହେଲେ ତାର ହବନି। ସାଲାଡ଼ ନ ବନେଇଲେ ସେ ମନା କଲେ ବାବୁ ଖାଇବେନି। ଫ୍ରିଜରେ ପୁରା କୁନ୍ଦା ହେଇକି ପରିବା ଯେ ତାପରେ ଜରି ପୁରା କୁନ୍ଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ବାପ ପୁଅ ବସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଭାତ, ମାଛ ତରକାରୀ, ନାଲି ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଉ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼। ଏଠି ମୋ ପୁଅର ବି ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଖାଇବେ, ଖାଇ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଅର ହେଲା ସାଲାଡ଼ଟା ପ୍ରିୟ, ସାଲାଡ଼ଟା ଚଲେଇଲାଣି। ଆଉ ବାପା ଖାଇଲେ। କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି? ଖାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଖାଇସାରିକି। ରାଗିଛି କି ତମ ପୁଅ? ରାଗିଛି? ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଆଇଁଷ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି, ହାତଟା ସେଠି ମାରିଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଇଛି। ହାତ ପାଇଁ ଧୋଇକି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗାରିକି ବସିଛି। କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଖାଇମିନି, ଭାତ ଖାଇମିନି, ଆଜି ଉପାସ କରିମି। ଫେର ଦେଖିଲା ସେ ସାଲାଡ଼ ଆଗ ଖାଇଲା। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଖୋଇଦେବି, ତା ମାମା ହାତର ସେ ଖାଇବ, ଆଉ ଖାଇକି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇ ଲୁଣ ଏଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦେଇଛି, ନେବ ହେଲା। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନାଇଁ ସଜରା? ତାର କାକୁ ସରିନି। ଭାତଟା ନିଏ, ମାଛ ଦଉଛି। ହଁ ସ୍କୁଲ ଗଲାନି ପଚାରିଥିବେ ଆଉ। ବାପ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ତୁ ଭାତ ଖାନା, ତାହେଲେ କାକୁ ସେଇ ସାଲାଡ଼ ଖା, ଆଉ ଭାତ ଖାନା, ଆଉ ସାଲାଡ଼ ଖା। ଖାଲି ମନା କରିନି, ଖାଲି କାକୁଡ଼ି କାଟି ଦେଉଛି, ଖାଇଦେ। ନା ସାଲାଡ଼ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋବାଇଲଟା ନେଇଗଲି। ସତରେ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ହଉ, ତା ମାଛ ବାଛିକି ଦେବା ହେଉଛି ମୋ ପାଖରେ କାଟିବାର ପାଠ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତାକୁ ଖୋଇସାରେ, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ରଖିଲେ, ଟାଟା। ମୋର ଏଇ ଖାଇବା ସରିଲା, ବାପ ପୁଅ ଖାଇସାରିଲେ। ବାପା ଶୋଇଗଲା, ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି। ମାମା ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଏତେ ସବୁ ବାସନ ମାଜି କାମ ସାରିକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ମୋତେ ଜଗିକି ବସିଛି। ସେମିତି ମାମାକୁ ଜଗିକି ବସିଛୁ। ଖାଲି ଦିନରେ ନୁହେଁ, ରାତିରେ ବି ମୋର ଡେରି ହେଲେ ବି ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଜଗିକି ବସିଥିବ। ଦେଖୁନ ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆଇଲା ମୋତେ ଦେବ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆଇଁଷଟା ଖାଇଦିଏ, ପାନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଇଦିଏ। ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରେ ଡବେ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିଛି। ଆହୁରି ଭିତରେ ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍। ସକାଳ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ରଖିଛି ଆ ଭିତରେ। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜଗିକି ରହିଛି। ବାପା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ତାର ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ନାଦି ଦେଇକି ମାଛ ଭାତ। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନା
এটা গুন্ড খাই না গুন্ড এটা চিনি নি ମୁଁ ତୋର କହିନଥିଲି ଅଇଠା କରି ଖା ତୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଖା ମୁଁ ଖାଇମିନି ନେ ରଖିଦେ ତାହେଲେ তু খাই ନା ମୁଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି এইটা না ଆରେ ସେଟା ମୋ ଜୀବନ ମାରି ଦେଇଛୁ ସାଇଡ଼ରେ ଥାଉ ତା ହାଇ କରିଦେନି হাই ଆମେ ବି ରହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି କହିଲୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ପୁଅ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ ପଲ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଜଗି ରହିଥିବ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ବାଜିଲାଣି 4:20 ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କି ଘଣ୍ଟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ସେ ଶୋଇବ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଖାଇ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରି ମାଜିକି ଆଇଲା ଆଉ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଜଗି ବସୁଛି ଚାହା ହେଇଛି ରଖିଲା ହଉ ଆମେ ରହିଲୁ ଟାଟା ଟାଟା টাটা